नीलाद्रिकन्दरा नन्दी मन्दरालय वन्दितं वन्दे वन्दारुवन्दारम् इंदिरा मंदिरं भजे इंदिरा मंदिरं भजे। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ महाप्रभु। हे जगन्नाथ कथा पिपासु मोर ज्ञानी भाई माने, छोट छोट भाई माने एवं बापा माँ माने समस्त को जगन्नाथंकर कथा शुणुवा यूट्यूब चैनल जगन्नाथ कथा को आपण मानक स्वागत। ज्ञानी बापा माँ माने सिया राममय सबजग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आपण मानक समस्त को सीताराम समान मन करी आपणकर चरण रे ए अधमर अनंत कोटि भूमिष्ठ भूय भूय प्रणिपात। जंत्र रे कौनसी महत्व न थाए, महत्व थाए जंत्रींग ठारे। एही भाव सहित आज एक सुंदर प्रसंग रही। मानव आदर्श प्रतीक होउचंती जगन्नाथ महाप्रभु। जितेबेले स्कंद पुराण कथा आम आलोचना करती महाप्रभु को जानिबा पाई, महाप्रभु को शुणिबा पाई, महाप्रभुंकर लीला को बुझिबा पाई एक प्रमुख एवं पुरातन ग्रंथ होउचंती स्कंद पुराण। एभली तो अनेक ग्रंथ रही, इंद्र नीलमणि पुराण, स्कंद पुराण इत्यादि इत्यादि ग्रंथ रही, कपिल संहिता इत्यादि। तथापि स्कंद पुराण एक महनीय एवं गुरुत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करती जगन्नाथ संस्कृति। स्वयं व्यासदेव कलम कले श्री पुरुषोत्तमाख्यम सुमहत क्षेत्रम परम पावनम जत्रास्ते दारवतनु श्रीसो मानुष लीलया। ये जो श्लोकटी महाप्रभुंकर महाप्रभु को दर्शाउथिबा जो श्लोक यह संस्कृतर प्रेजेंट टेंस रे अछि। अतएव जेतेबेले व्यासदेव ए श्लोकटीर रचना करुछंती सेही समय रे से कहउछंती जे श्री पुरुषोत्तमाख्यम सुमहत क्षेत्रम परम पावनम। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र नाम रे एक क्षेत्र रही अछंती कोठी ना धराधाम रे मर्त्य लोक रे। ये जो पृथ्वी ऊपर एक सुंदर क्षेत्र रही जहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र कह जाए, जो कौन होची ना निजे लक्ष्मीपति भगवान स्वयं दारु देह धरी एक दारुर शरीर नहीं मनीष परी लीला करुछंती। अतएव अनेक आचरण उच्चारण संबंधी लीला मध्य प्राकट्य करुछंती। तेबे महाप्रभुଙ୍କର केउ केउ आचरण गुड़िक ये तो एक स्वतंत्र प्रमुख विषय जे महाप्रभु केबेकार केबेठारु एभली लीला करि आसुछंती। यह एक स्वतंत्र विषय जे स्कंद पुराण रचना केबे हेची एवं महाप्रभु केबेठारु लीलाद्री मंडप रे विराजमान करि अछंती ताको नै बहुत तर्क वितर्क ए सब लागि रहिची। तथापि वाल्मीकि रामायण एवं स्कंद पुराण एवं अनेक ग्रंथ रे पद्म पुराण इत्यादि अनेक ग्रंथ रे महाप्रभुंकर सत्य युगरु विराजमान होबार प्रमाण मिले। से संबंध को आम जाऊना। तेरे महाप्रभु कौन कौन लीला आज समय देखौचंती बा प्रदर्शन करुचंती बा निजे करुचंती, जेउथिरु साधारण मनुष्यटीए तेल लुण संसार मनुष्यटीए शिक्षा करी निजर जीवन रे उपयोग करि परिबो एवं मानव आदर्श को ग्रहण करिबो महाप्रभुଙ୍କ आचरण रे। महाप्रभुंकर नीति मध्य अनेक विचित्र नीति देखा जाती। जदिओ आम समस्ते जानती जे महाप्रभु होचंती देवता, पुणी किभली देवता ना स्वयं ब्रह्म। रामचरित मानस रे तुलसीदास गोस्वामी ब्रह्मंकर बालकांड रे ब्रह्मंकर गोटे सुंदर स्वरूप वर्णना करिसेंती। कोन वर्णना करिसेंती? ओ बिनु पद चलईसु नई बिनु काना कर बिनु कर मंकरई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकता बड़ जोगी। ये ब्रह्म तांकर स्वरूप किभली होइता ना जे ब्रह्म जे बिना पादरे मध्य बसी करि पारंती, बिना भुजरे मध्य
समस्त कर्म करिपारंती, बिना जिह्वारे समस्त रस आस्वादन करिपारंती, बिना बाणी रे अनेक कथा कहि पारंती। तेबे ए समस्त स्वरूप पुरुष सूक्तरे मध्ये कहागला अपाणी पाद जो भगवान निजे ब्रह्म रूपरे नीलाद्रि कंदरे विराजमान करियछंती, जहार हाथ नाही, पाद नाही, कर्ण नाही, से महाप्रभु कौन करुछंती ना मानव परि लीला प्रदर्शन करुछंती। यदि केही पचारे जे पृथ्वी पृष्ठरे मनीष मानकर देवता किए अछंती, ताहाले कुहा जाई पारिबो जे जगन्नाथ महाप्रभु एका ही देवता, जे मनीष मानकर प्रकृत देवता, जे मानवता को बुझंती। कौन मानवता को बुझंती? प्रथमे परिवारवादर कथा आमे आलोचना करिबा। एहा एक शिक्षा सम्मत कथा होई पारे। मनीष परिवार रे अनेक दायित्व निर्वाह करे, यथा गोटे मनीष कहार भाई होई थाए, कहार पुत्र होई थाए, कहार स्वामी होई थाए एवं कहार नाती होई थाए, कहार मामू होई थाए, एभली अनेक संपर्क रे मनीष बांधी होई। से जो संपर्क गुड़ी को सुंदर भाव में निर्वाह करने पाई, सुंदर भाव में बुझी निजर दायित्व एवं कर्तव्य को पूर्ण करने महाप्रभुंकर संस्कृति व जगन्नाथ संस्कृति एकांत पाठशाला एक गंता घर। किभली भाव में आपण माने समस्ते देखिचंती महाप्रभु जगन्नाथ को नीलाद्रि कंदर रे महाप्रभु सुंदर भाव में विजय करिसंती। काहाकू काहाकू नहीं ना बलदेव संकर्षण हलायुध कामपाल को नहीं विराजमान करिसंती एवं पाखरे अछंती सुभद्रा महारानी एवं निजर चक्रराज सुदर्शन को नहीं रत्न सिंहासन में विराजमान करुछंती। साधारणतः अन्य भारत वर्ष रे अन्य समस्त मंदिर रे आपण माने देखिबे मंदिर रे राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण रामों सहित सीता अतएव शिव पार्वती समस्ते भार्या सहित अतएव स्त्री सहित विराजमान करुथिला समय रे महाप्रभु एक स्वतंत्र परंपरा निर्वाह करुछंती, जे निजे रत्न सिंहासन रे भाई एवं भौणी को अंगरे नहीं रत्न सिंहासन रे विराजमान करियछंती। एहा विश्व भातृत्व एवं परिवार रे भाईचारा एवं भाईर कर्तव्य को सुंदर भाव में शिक्षा देउछि। केवल बलदेव महाप्रभु एवं सुभद्रा माँ जे जगन्नाथ महाप्रभु सहित रत्न सिंहासन विराजमान करिसंती ताहा नुह। जगन्नाथ महाप्रभु हेउछंती पुरी मंदिर बा श्रीमंदिर प्रशासन मुख्य। एक कथा आपण बहु प्रमाण जानी पारिबे। किपरि भाव में जो चतुर्धा मूर्ति रत्न सिंहासन विराजमान करुछंती, से चतुर्धा मूर्ति मध्य महाप्रभु जगन्नाथ बाड़ को महाप्रभु बाड़, माता सुभद्रा बाड़ को सुभद्रा बाड़ एवं सुदर्शन बाड़ को सुदर्शन बाड़ कहुवा बेले बलदेव बाड़ को बड़ बाड़ बोली कहुए। अतएव एथिरे परिवार रे निजर बड़ भाई को किभली भाव में सम्मान दियाजिब एवं तांकर स्थान केउठी निरूपित होगा आवश्यक ताहा महाप्रभु जगन्नाथ शिक्षा दिए। एवं सबुठु बड़ विषय वस्तु हेउचंती जेतेबेले महाप्रभु जगन्नाथ समस्त कथा जानती, जे होचनी अंतर्जामी चिंतामणि, जे कोटी ओडियार मौरमणि, जार इच्छा रे वायु चलप्रचल हुए, जार इच्छा रे सूर्य चंद्र उदित हुअंती, सेही महाप्रभु कौनसी कार्य करने पूर्व बलभद्र ठारू अनुमति नहीं थांती। यह आपण किपरि भाव में जानबे जेतेबेले कांची विजय हैला, जेतेबेले पुरुषोत्तम देवंकर कथा आसिला, जेतेबेले पुरुषोत्तम देव जगन्नाथ महाप्रभु पाखरे गुहारी पड़िले, हे मणिमा मु निस्व मो पाखरे ना शक्ति अछि ना सामर्थ्य अछि, महाप्रभु आपण मते रक्षा करंतु। सेही समय रे महाप्रभु निजे मध्य निजे होजन सर्वशक्तिमान, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब करि पारंती। हे महाप्रभु कौन कले ना बलदेव महाप्रभु को जाई, जदियो यह एक लोकाचार लोकनीति जहाँ जगन्नाथ संस्कृति सहित जोड़ी होती ताधर एक उदाहरण नि जाई पारे। महाप्रभु जगन्नाथ निजे जाई बलदेव को पचारे, हे भ्राता कौन करवा, एवं सांगरे धरी कांची विजय जाइछंती बलभद्र एवं भगवान जगन्नाथ द्वय माणिक गौड़ ठारू दही खाई रथ जो कांची विजय जीवार प्रमाण मान देखा मिले।
ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେତେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ଅଛି ସମସ୍ତ ଧନ ଧାନ୍ୟର ଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ। ଏତିକ ବ୍ୟତିରିକ୍ତ ମାତା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଶେଷତା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ମାତା ସୁଭଦ୍ରା ସ୍ୱୟଂ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ରଥରେ ବିଜେ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ଆଗେ ଯାଏ ବଳଭଦ୍ର ମଝେ ଚାନ୍ଦ ମୁହିଁ, ପଛରେ ଯାଏ କାଳିଆ ଗହଳ ଲଗାଇ। ତେବେ ଆଗରେ ଯାଆନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ, ପଛରେ ଯାଆନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଯାଉଥାନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ମା, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ମାତୃ ସ୍ୱରୂପା। ମା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଠି ଆସିଛି। ଭଉଣୀକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ତା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶିଖାନ୍ତି ମାନବ ସମାଜକୁ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲାଲଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ମା ସୀତା ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ଏଠି ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ନିଜେ ଯୋଗ ମାୟା ନିଜେ ସୁଭଦ୍ରା ମା ବିଜେ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଗରେ ବଳଦେବଙ୍କ ରଥ ଏବଂ ପଛରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ସେ ବିଜେ କରୁଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ କଥା। ତୃତୀୟ କଥା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାରରେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଯେତେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କୋଅର୍ଡିନେସନ ରହିବା କଥା, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା କଥା, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ରହିବା କଥା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଠା ଏକ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ତାହା ଧୀରେ 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 କମିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କାହା ସହିତ କାହାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ୟାର ମୁହଁ ଯଦି ପୂର୍ବକୁ ହେଲାଣି ତାର ମୁହଁ ହେଲାଣି ପଶ୍ଚିମକୁ। କେହି କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏକ ଏକ ଫୋନରେ, ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜମାନା ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଯେଝା ଯେଝା ସହିତ ଫୋନରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆ ଭିତରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯାହା କହନ୍ତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଯେଉଁ ସଲ୍ୟୁସନ ବା ଯେଉଁ ନିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧୂପ ଲାଗେ, ସେହି ସମୟରେ ଏକ ସେବକ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଯେତେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଝାଞ୍ଜ ବଜେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁଠିକି ନା ଭୋଗ ମଣ୍ଡପକୁ। ଭୋଗ ମଣ୍ଡପରେ କଣ ହେବ ନା ଭୋଗ ମଣ୍ଡପରେ ଏକତ୍ର ସମସ୍ତେ ବସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବେ। ଅତଏବ ଯଦି ଆଜିର ଦୁନିଆ ସହିତ ତାହାକୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏହା ବୁଝାଯିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ପଛେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଖାଇବା ସମୟରେ ପରିବାର ସହିତ ମିଶିକିରି ଖାଇବେ। ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ପରିବାରରେ ପ୍ରୀତି ବଢିବ। ଇଏ ହଉଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଦର୍ଶ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଆଦର୍ଶ ପୁତ୍ର। ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନବୀୟ ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ପୁତ୍ର। କିଭଳି ଭାବରେ ଆଦର୍ଶ ପୁତ୍ର? ଆଦର୍ଶ ପୁତ୍ର ସିଏ ଯିଏ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବା ମନବାଞ୍ଛାକୁ ବୁଝିପାରି ତଦନୁରୂପକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିବା। ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ମାତା ପିତାଙ୍କର କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଯିଏ ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମ, ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ, ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ କାହାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଟ ହେଲେ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ? ନା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯାହା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଯଦିଓ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ପଛରେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧି ନାହିଁ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବର ମାଗିଲେ ଯେ ମୋର କୁଳର ବିନାଶ କରନ୍ତୁ, ମୋର ଆଗକୁ କୌଣସି ବଂଶର ଦାୟାଦ ଜାତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏକଥାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲୋକାଚାର ଏବଂ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ
महाप्रभु तांको बर जाचिबाको कहिसंती एवं कहिसंती हे इंद्रद्युम्न महाराज आपण बर मागंतु। सेई समय इंद्रद्युम्न महाराज निजे बर मागुचंती जेबे बर देव मागिब ही मुहि मोहर वंशरे केहू नथाउ गोसाई। हे मणिमा मोर वंशरे केही न रहू ताहले कोन होउची जगन्नाथ महाप्रभुकर जे दायित्व आसीगला जे जदि जहार वंश मु नाश करिवि तार वंशर दायित्व मु स्वयं हेबि तेणु तांको प्रति जो पुत्रर कर्तव्य मु स्वयं पालन करिवि। तेणु जगन्नाथ महाप्रभु कोन कले ना पुत्र हेले। द्वितीय गुंडीचा को बर मागिबा पई महाप्रभु कहिसंती गुंडीचा बर मागिले हे प्रभु मोर स्वामी तो मागी सारिलेनी जे मोर वंश को निर्वंश कर दियंतु मु से बर मागिबिनी प्रभु। बापा माँ सेतेबेले खुशी हुअंती जेतेबेले पुत्र तांका आगे सुंदर भाबरे खाउथिबो पिउथिबो एवं सुंदर भाबरे काळतिपात करूथिबो। तेणु हे महाप्रभु मु बर मागुची जेते देउथिबि सेते खाउथिबो न सुखिबो तुम हाथ लोके बोलुथिबे खाइबा ठाकुर नीलाचले जगन्नाथ। हे मणिमा आपणकर हाथ सुखिब नाही आपण खाउथिबे खाद्यर एक स्वतंत्र परंपरा आपण सृष्टि करिबे उत्कल प्रदेश रे। महाप्रभु सेई दिन कथास्तु कहले हे पिता हे माता जेहेतु तुमर वंश को मु निर्वंश करिछि तेबे आजि ठारू मु हेली आपणकर पुत्र तेणु मु आजि ठारू समस्त पुत्र कर्तव्य मोर पालन करिवि। तेणु श्री मंदिर रे एक सुंदर नीति पालन करा जाए। समस्ते देव दीपावली दिन श्री मंदिर को जाई आपण माने देखिबे महाप्रभु निजे श्राद्ध वेश धारण करी देव दीपावली रे 3 दिन श्राद्ध प्रदान करती। प्रथम दिन रे निजर सत्ययुगर पितामाता अदिति एवं कश्यपंकु, द्वितीय दिन रे दशरथ एवं कौशल्या को, तृतीय दिन रे देवकी एवं वसुदेव नंद यशोदा एवं तत्परे इंद्रद्युम्न गुंडीचा को निजर श्राद्ध दे पुत्रर कर्तव्य निर्वाह करती महाप्रभु। ये हूँ सुंदर आदर्श पुत्रर परंपरा जहाँ जगन्नाथ महाप्रभु शिक्षा दियंती। एवं यहाँ पर जदि देखिबा जगन्नाथ महाप्रभु किभଳି भाବରେ ହେଉଛନ୍ତି आदर्श स्वामी ये कथा हूँ व्यापक एवं मनोरंजन संबंधी। यानी बापा माँ मैंने आपण मैंने लक्ष्य करिवे जो महाप्रभु निजे संपूर्ण शक्तिर अधिकारी जी सर्वशक्ति को धारण करी अछंती सेई महाप्रभु निजे पुरी मंदिर नामकरण जेतेबेले श्री मंदिर नामकरण हैला सेतेबेले निजे श्री मंदिर नाम श्री मंदिर रखिले एवं क्षेत्र नाम श्री क्षेत्र रखिले। ए श्री शब्दर अर्थ कौन ना महाप्रभु निजे उदात कंठरे कहउचंती जे जेहेतु माँ महालक्ष्मी नाम हेउची श्री 10टी नाम मध्य एक सुंदर नाम हेउची श्री। तेणु ए मंदिर ए क्षेत्र श्री ना रे आपण माने समस्त जानती प्रत्येक ओडिया माने निजर स्त्री मानक ना रे बा धर्मपत्नी नाम रे जमी बाड़ी घर संपत्ति करने को खुशी होती। कहीं ये परंपरा केउठु आसिला ना महाप्रभु जगन्नाथ ठारू कहीं एक परिवार रे स्वामी स्त्री संपर्क एक निबिड़ संपर्क जो संपर्क द्वारा एक परिवार परिचालित हुए हस खुशी रे खेली जाए एक हस खुशी लहर खेली जाए एक परिवार रे जदि स्वामी स्त्री मध्य कौन मतांतर मनांतर हुए से परिवार केबे हेले सुखी ही पारे ना से पिला माने केबे हेले योग्य मनुष्य ही न पारंती। यह होची आप्त वाक्य। तेणु ये स्वतंत्र परंपरा सृष्टि कले जगन्नाथ महाप्रभु निजर संपूर्ण संपत्ति निजर घर नाम श्री को नाम देले। खाली सेतिकी नुहंती ओडियार कवि मानकर लेखनी रे सुंदर कथा देखिବାକୁ मिले। केही जगन्नाथ महाप्रभु को प्रश्न करंती लागिला कि छामु बाहुती लागिला कि छामु बाहुती सब तो कहूच मोर मोर आपण की पटा आपण को नाम रे की पटा पाउती महाप्रभु आपण नाम रे पटा पाउती नहीं आउ कोठी कोठी देखिବାକୁ मिले। महाप्रभु हे तुमर कौन अच्छी माँ नामे क्षेत्र जाक पटा पाउती महाप्रभु जगन्नाथ हे तुमर कौन अच्छी माँ नामे श्रीमंदिर माँ नामे श्री क्षेत्र माँ नामे श्रीमंदिर माँ नामे श्री क्षेत्र जेउटी देखिबो खाली श्री लागिची महाप्रभु आपणकर कौन अच्छी कहले श्री महाप्रसाद श्री कल्प बट्ट श्री जगमोहन श्री बड़ सिंहार श्री अरुण खंब श्री गरुड़ खंब जेउटी देखिबो खाली श्री लागिची महाप्रभु जगन्नाथ हे तुमर कौन अच्छी। हे मणिमा आपणकर किछि नाही ताहले कहार अच्छी ना माँ को नाम रे अच्छी कहीं अच्छी ना जेहेतु सी मोर प्राण बल्लभा। सुंदर भाव में नामकरण आपण मैंने लक्ष्य करें कि सुंदर आदर्श परंपरा। द्वितीय कथा जो महाप्रभु निजे माँ महालक्ष्मी रोष कर अन्न को व्यंजन को अति हर्ष मन प्रत्येक दिन भोजन करती प्रत्येक दिन खाती केबे कौन प्रकार व्यतिक्रम करना कौन प्रकार कही ना जे
ପ୍ରତିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି, କାହିଁକି ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି। ଏ କଥା ନାହିଁ, ପ୍ରାରବ୍ଧ ବର୍ଷ ଧରି କେବେଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଖାଦ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ, ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ରଖେ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବିଜେ କରନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଭାତୃ ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ମାତା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଭାତୃ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ରଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି, ଯୋଉଠି ମାଙ୍କୁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଛାଡି ଯିବାକୁ ପଡେ। ଯଦିଓ ମନ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, ଭାବନ୍ତି କାଳେ ମୋର ସହଧର୍ମିଣୀ ରାଗ କରିବ, କଣ କରିବି, ହେଲେ ନାଚାର ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ଯାଉଛି ଲୋକ ଅପବାଦ ନେବି ଯେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥାଉ ଥାଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ପଳେଇଲା, ମାଇପ ବୋଲକରା ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଯାଇ ହେବନି, କଣ କରାଯିବ ନା ଭାଇକୁ ଭଉଣୀକୁ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁ ଚାଲିଲେ। କଣ କଲେ? ଭାତୃଭାବର ଆଦର୍ଶ ଦେଖେଇଲେ। ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଏହା କଣ ଠିକ କଲେ କି? ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କଣ ଏହା ଅବିଚାର ହେଲା ନାହିଁ? ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କି ସୁନ୍ଦର ନୀତି। ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପଳେଇ ଗଲେ, ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯିବା ପରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ହବ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ। ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗି କରି ହେରା କହିରି ଦେଇ ଯିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ଯଦିଓ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ସର୍ବଜ୍ଞାତା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେ କଣ ନିଜ ରଥର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରନ୍ତେ ନାହିଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ତାହା କରିନାହାନ୍ତି। କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ହେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଦି ମୋ ରଥଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ତୁମ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହଉଛି, ମୋ ରଥଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଯାଅ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ କରନ୍ତି ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଫେରନ୍ତି, ବାହାରେ ଏକାଦଶୀ ନୀତି ସରିଯାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶ ସରିଯାଏ, ଅଧରପଣା ସରିଯାଏ, ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ରାତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଫେରିବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଡେ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ, କୋଟି ସିଂହ ପରାକ୍ରମ, ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ମା ସୁଭଦ୍ରା ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥରେ ବସିଥିବେ, ଆଉ ରଥରୁ ଓହ୍ଲଉ ନଥିବେ। କାହିଁକି ଓହ୍ଲଉନ ମହାପ୍ରଭୁ, କଣ ହେଲା ନା ଆରେ 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 ଘରେ ରାଗିଥିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ରାଗିଥିବ, ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ତାକୁ ଛାଡିକି ଆସିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ, ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି କିଭଳି ଫେସ୍ କରିବି, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତେଣୁ ଏଠୁ ଓହ୍ଲଉ ନାହିଁ ରଥରୁ। ପୁରୀରେ ଏକ ଲୋକ କଥା ଅଛି, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବକ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ହଲା ନାଗରକୁ ଅନାଲୋ, ହଲା ନାଗରକୁ ଅନାଲୋ, ବଡ ଦାଣ୍ଡଟାରେ ଭାରି ଯାକୁ ଡରେ, ଡରୁଆ ପଡିଛି ଚିହ୍ନାଲୋ, ଡରୁଆ ପଡିଛି ଚିହ୍ନାଲୋ। ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କୋଟି ଓଡିଆ ମୌଡମଣି, ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ଆଜି ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ରଥରୁ ଓହ୍ଲଉ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି, ଅପରାଧକୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରଥରୁ ଓହ୍ଲଉ ନାହାନ୍ତି। ବହୁ ଟଣା ଓଟରା ପରେ, ବହୁ ନୀତିକାନ୍ତି ପରେ, ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁ ମିଳନ ହେଲା ପରେ, ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି। ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନିକା ହୁଏ। ଏ ବଚନିକା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ମୃଦୁ ମୃଦୁ କଳି। ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭିତରେ ନିବିଡ଼ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ମୃଦୁ ମୃଦୁ କଳି କରନ୍ତି। ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହି ଯାକ ତାଡ଼ନ୍ତି, ଆଉ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବହି ଯାକ ପ୍ରଭୁ ତାଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହନ୍ତି, ହେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ 9 ଦିନ ହେଲାଣି ତୁମକୁ ନ ଦେଖି ମୋର ଦେହ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲାଣି, ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲାଣି, ତୁମର ମୁହଁ ରାଗରେ କଳା ପଡିଗଲାଣି। ଛାଡ ଛାଡ ଛାଡ, ଏ କଥାକୁ ଛାଡ। ଏ ଯୋଉ ଜଗତ ଦେଖି, ପିଲାମାନେ ଦେଖି ଆମର କଳିକି ଦେଖି ହସିବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆଣିଛି। ନା କଣ ଆଣିଛି? ତୋ ପାଇଁ ରସଗୋଲା ଆଣିଛି, ଟିକେ ମିଠା ଖାଇକି ମୁହଁ ମିଠା କର, ନିଜର ମନକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କର। ଆଉ ରାଗ ନାହିଁ, ମୁଁ ପାଟ ପତନି ଶାଢୀ ଆଣିଛି। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଶାଢୀ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମିଠା ରସଗୋଲା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଚାରଣ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଂସ୍କୃତିରେ ଏକ ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ, ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମରେ 64 ଏବଂ 65 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅନିର୍ବର୍ତ୍ତୀ ନିଭୃତାତ୍ମା ସଂକ୍ଷେତା କ୍ଷତ ପୃଚ୍ଛିବ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଦକ୍ଷ ଶ୍ରୀବାସ ଶ୍ରୀପତି ଶ୍ରୀ ମତାଙ୍ଗବରମ୍ ଶ୍ରୀଦ ଶ୍ରୀଶ ଶ୍ରୀନିବାସ ଶ୍ରୀନିଧି ଶ୍ରୀ ବିଭାବନ ଶ୍ରୀଧର ଶ୍ରୀକର ଶ୍ରେୟ ଶ୍ରୀମଲୋକ ତ୍ରାସ। ହେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ପୁରା ବିମଣ୍ଡିତ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱ। ତମେ ରାଗ ଛାଡ, ରାଗ ଛାଡ।
ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ନାଁରେ ହିଁ ପରିଚିତ ହେବି, ମୋ ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ତୁମର, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଛି, ମତେ ଦୟା କଲେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ରଖିବ, ନ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଦେଖ ନିରହଙ୍କାର ଭାବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ନିଜେ ଗୃହର କର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୋ ଦ୍ୱାରକୁ ମୁଁ ରାତିରେ ଆସିଛି, ମତେ କଣ ତୁ ବାହାର କରିଦେବୁ? କିଏ କଣ ଏଭଳି କରେ? ତେଣୁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ ଏଥରକ ତରଳି ଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଥିବ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମନେଇବାକୁ ପଡେ ତାହା ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବ। ସୁନ୍ଦର କଥା, ଶାଢୀ ଆଣିବ, ରସଗୋଲା ଆଣିବ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୋମଳ ବଚନ କହିବ, ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଏତେ କଠୋର ହେଇପାରେ? ସେ ପୁରା ନାରୀ ରୂପା, ସେ ତରଳି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ବିଜେ କରାନ୍ତି। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ରୁହେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ରଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଗଲ, ମୁଁ କଣ କରିବି ମହାପ୍ରଭୁ? ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ନିଜେ କହନ୍ତି ମମ ଭକ୍ତ ବିନୋଦାର୍ଥେ କରୋମି ବିବିଧ କ୍ରିୟା, ମୁଁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ବିନୋଦ ପାଇଁ, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ କ୍ରିୟା କରେ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏକ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୁପ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା। ଏ ଗୁପ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ କଣ କରାଯାଏ ନା ଏକ ରଥାକୃତି ବିମାନ ତିଆରି କରାଯିବ। ରଥାକୃତି ବିମାନରେ ଯେପରି ନନ୍ଦିଘୋଷର କପଡା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହଳଦୀ ଏବଂ ନାଲି ରଙ୍ଗରେ ସେ ରଥଟି ଆବୃତ ହେଇଥିବ, ସେଇଭଳି କପଡାରେ ଆବୃତ ହେଇଥିବ। ନିଜେ ଭଗବତୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମାଧବ ରୂପରେ ସେ ରଥରେ ବିଜେ କରି ଗୁପ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା କରିବାକୁ ଯିବେ। ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ, ତାହେଲେ ମାଧବ ରୂପରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହିତ ଯିବାର କାରଣ କଣ? ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି ଏକୈକ ଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରସ୍ୟ ଭିନ୍ନା ବଦନ୍ତି ବ୍ୟବହାର କାଳେ। ସେଇ ଯିଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା ନିଜେ ଛଦ୍ମ ରୂପରେ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ବାହାରକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ନେବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୋକାଚାରରେ ଦେଖେଇ ନିଅନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖି ନଉଛି ବୁଲେଇବା ପାଇଁ, ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ସପିଂ ମହଲକୁ। ତା ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜିର କଥା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ରିଲେଟ କରି ଦେଖିବା, ସ୍ୱାମୀଟି କଣ କରିବ ନା ନିଜ ଭାବନାରେ ନିଜର ମାକୁ ବୁଝେଇବ, ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ବୁଝେଇବ, ନିଜର ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇବ। ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି କପଟ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ତାମାନେ କପଟତାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ମିଛର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। କଣ କରନ୍ତି ନା ଗୁପ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିଜେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ରୂପରେ, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଧବ ରୂପରେ ବିଜେ କରନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଲୀଳା ସମାପନ କରନ୍ତି। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଥିରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ଆସେ, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ପୋଷା ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣି ଜାଣି ପୋଷା ଖେଳରେ ହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଜାଣି ଜାଣି ପୋଷା ଖେଳରେ ହାରି ସର୍ତ୍ତ ମୁତାବକ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରୀତିବନ୍ଧନରେ ରୁହନ୍ତି। 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହାକୁ ଏକାନ୍ତ ବାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଠାରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜର ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଥିବା ରୋଷ ଘରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ନାକ୍ସ ଆଇଟମ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଜଳଖିଆ ସବୁ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରନ୍ତି। ଏହା ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଭଳି ମନେଇବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଆପଣ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତୁ। ସେତିକିରେ ସରି ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା, ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ଯେଭଳି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅମାବାସ୍ୟା ନାରାୟଣ ରୂପରେ ସାଗର ବନ୍ଦାପନା ପାଇଁ ସାଗର କୂଳକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି। କାହିଁକି କରନ୍ତି ନା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଇବା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ, ସ୍ତ୍ରୀର ପିତ୍ରାଳୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ବାପ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବାପ ଘରକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଇଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକ ଭଲ ପାଇବ। ଇଏ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବା ଫିଲୋସଫି। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କୋଉ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତି, ଆଜିକାର କଥା ନୁହେଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ବନ୍ଦାପନା କରିବା ପାଇଁ, ସାଗର ବନ୍ଦାପନା କରିବା ପାଇଁ ସାଗର ତଟକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଥିରେ କଣ ହବ? ଦିଟା କଥା ହବ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପିତା ବରୁଣ ଦେବତା ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଖୁସି ହେବେ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଇଏ ତ ଗଲା ସୁନ୍ଦର ପାରିବାରିକ କଥା, ଯୋଉଟା ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆଦର୍ଶ ଭାଇ, ଆଦର୍ଶ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱାମୀର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନୀତି ପାଳନ ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯିଏ ଘରର କର୍ତ୍ତା ହବ, ତାକୁ ସବୁ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଘରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଉପରେ ତାକୁ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ କଣ ନଜର ରଖିବ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ପ୍ରଥମେ ଉଠିବେ ନିଜର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ମୂର୍ତ୍ତି ଦାନ୍ତ କାଠିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବେ, ଜିଭ ଛେଲିବେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ରାତି ଯାକ ଯୋଉମାନେ
अनिद्रा थिले जो माने पहरा दउथिले जय विजय तांको प्रथमे खाइबाको दियो पछरे मु खाइबी हो। तेणु जो माने रात्रि जापन करुछन्ते रात्रि अनिद्रा रही श्रीमंदिर को सुरक्षित करुछन्ते महाप्रभु को सुरक्षित करुछन्ते बा आजिकर जीवन समय रे जदि आमे रिलेट करिबा ताहले कोन होबा आम घरे जो माने अधस्तन कर्मचारी जो माने आम घर रे रहउछन्ती तांको आमे हे ज्ञान न करी आमर सुविधा सुयोग को न देखी प्रथमे सेमानकर सुविधा सुयोग देखिले सेमानकर आम प्रति भावना बलवत्तर हब से आमको भल पाइबे। तेणु जय विजय नीति प्रथमे करा जाए तादरे महाप्रभु जगन्नाथ नीति करा जाए। ये हूँ उठा समय कथा जो महाप्रभु शुअती शोवा समय समस्त मंदिर श्रीमंदिर मध्य समस्त मंदिर पहुड़ हो जापर आपण मैंने जानते गोटे सुंदर श्लोक रही महाप्रभु होती निजर प्रियजन मान धरी रखी श्रीमंदिर में विराजमान करुँच निजर श्रीमंदिर भितर समस्त प्रियजन शोई सारा जेझा जेझार मंदिर बंद हवा पर महाप्रभु किंतु जागी था किंतु आम घर मानक आज्ञा ओलटा कथा होची आम कौन करुचे प्रथमे खाई पी दे शोपड़ कबाट दिहला न दिहला से कथा सब स्त्री बुझे कि अन्य मैंने किए बुझे आम दायित्व शून्य हो शोई पड़ुं कि महाप्रभु ता करती ना कि सुंदर आदर्श देखु महाप्रभु निजे चेई था समस्ते शोई पड़े महाप्रभु निजे डंबरू आसन में विजे करेंगे गीत गोविंद शुणे मणिमा गीत गोविंद शुणिला बड़ सिंहार नीति हम बड़ सिंहार नीति गीत गोविंद शुणे गीत गोविंद शुणिला निजे विजे करेंगे एक डंबरू आसन उपर कौटिकी ना जय विजय द्वार को सेठी समस्त हारी गुहारी एवं कुशलता बुझा पर महाप्रभु पुष्पांजलि नहीं निजे शोवा जीवे जो महाप्रभु तो शुअती नहीं आखिरे पलक ना तथा मणिमा मानवीय रीति रे शोइबार लीला करेंगे। ये हूँ एक आदर्श परिवार रे महाप्रभु जगन्नाथंकर आदर्श परिवार में महाप्रभु जगन्नाथ कथा आसतु देखा महाप्रभुर समाजवाद किपरि महाप्रभु समाज रे कौन करती मत जड़े भद्र व्यक्ति थे रेभेन्सा कॉलेज रे एक सेमिनार होता है आम जाऊ जड़े लेक्चर आमको इंग्लिश लेक्चर से प्रश्न कले मुझे जगन्नाथ कथा कहता मत कहले जगन्नाथ जगन्नाथ एत हो व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ फॉर मैनकाइंड जगन्नाथंकर मैनकाइंड प्रति कौन रही अनुदान कहतु मुझे आज्ञा आपण जगन्नाथ संस्कृति की बोध हुए जानी ना खजुरी गछर कि गुण गाइबी मोर पाहाच पाहाच जहाँ शेष नरेश सुरेश जहाँ कहवाक समर्थ नुहति जो जगन्नाथ संस्कृति आज परंपरा नुहे खाली परिवारवाद कथा नुहे समाजवाद महाप्रभु स्वतंत्र आदर्श देखाती स्वतंत्र शिक्षा दियंती किभली खाइब किभली शोइब किभली कथा कहिब किभली भाव में चलिब किभली भाव में यात्रा करिब ये सब कथा महाप्रभु शिक्षा दियंती ना किभली भाव में मुझे से कहूली जे महाप्रभुकर समाजवाद नीति देखंतु आपण मानक मन भितर उच्च नीच जातिर भेदभाव आपण मान भितर बहन करुछंती किंतु महाप्रभु कहीं परार्ध वर्ष धरी ये नियम ठार ऊर्ध्वे महाप्रभुकर आनंद बजार को आपण जीवे आनंद बजार रे आचानडाला ब्राह्मण पर्यंत एका स्थान में बसी खाऊथिबे पिउथिबे ताहा पई स्वतंत्र व्यवस्था नहीं यही स्वतंत्र जगह व्यवस्था करा जाए तुम्हें ये वीआईपी बसी खाइबे एठी एक दरिद्र लोक बसी खाइब एठी एक शूद्र जातीय किंबा पछम जातिर व्यक्ति बसी खाइब सेठी ब्राह्मण बसी खाइब एभली कौनसी सिद्धांत आपण देखिबे नहीं श्रीमंदिर परंपरा रे आनंद बजार रे हाड़ीर हाथ ब्राह्मण छड़ाई खाइब एभली नीति सेठारे प्रचलित हो आसुची जदि कई अबढ़ा कुरुआरे बा खांडी रे जदि महाप्रसाद भोजन करुथाए तार बलि पड़े छाड़ी दे पलाए अन्य आउ जने कहीं जने आसी महाप्रभुंकर कैबल्य को आनंद रे प्राप्त करे जो कैबल्य महाप्रभुंकर अति मोहनीय जहाँ पाइबा देव गंधर्व मानक दुर्लभ कंद पुराण सुंदर भाव में कहले महाप्रसाद महात्म्य किपरि ना कुकुराद मुखाद भ्रष्टम तदन्नं पतितं जदि ब्राह्मणे नेपि भोक्तव्यं मीत रेषां तुका कथा जो महाप्रसाद ब्राह्मण माने पाई पारे कौ अवस्था ना कुकुर मुहर जदि महाप्रसाद खसी पड़े ये महाप्रसाद कणिका को ब्राह्मण माने पाई पारे माने ये सुंदर भाव में नीति देखा जाए जे आचंडाल ब्राह्मण पर्यंत महाप्रसाद सेवन में कौन विभेद नहीं कौन उच्च नीच नहीं। द्वितीय कथा आपण माने देखिए मंदिर दर्शन महाप्रभु को जो दर्शन करिवार विधि किभली दर्शन करिवे ना साधारण लोक
ଏବଂ କୌଣସି ପଦପଦବୀରେ ଗେଜେଟେଡ୍ ଅଫିସର ହେଇଥାନ୍ତୁ ପଛେ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ବାରଣ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି, ଗେଜେଟେଡ୍ ଅଫିସର ମାନେ ବା ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇ ବା ପାଉଣା ଦେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କଣ ଅଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରା ସାହାଣ ମେଲା କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଖକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଇଏ ହଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। କାହା ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଭେଦ କରିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାମ୍ୟବାଦ ନୀତି। ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ତ ଏକତ୍ର ବସି ଭୋଜନ କରିବାର ପରମ୍ପରା କଥା ଆମେ କହିଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲା ମୈତ୍ରୀ ଭାବ କଥା। ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ବହନ କରନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ? ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଅନେକ ପୂଜା ପରମ୍ପରା ଦେଖିବେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ ଦେଖିବେ। କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କୁ ମଣିଷକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାର କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ମଣିଷକୁ କୁଣ୍ଢଉଥିବା ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ସେ ମଣିଷକୁ କୁଣ୍ଢାନ୍ତି। ଗୁରୁ ଗୋପୀକୃଷ୍ଣ ବେହେରାଙ୍କର ବାଙ୍କି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାଙ୍କି ଶାଖାରେ ମୋର ଚାରଣ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ବାଙ୍କିର କଥା ନିହାତି ନ କହିଲେ ଛାତି ଫାଟିଗଲା ଭଳି ଲାଗିବ। ବାଙ୍କିର ମୋର ଗୁରୁ ଗୋପୀକୃଷ୍ଣ ବେହେରା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖିଥିଲେ। କେମିତିକା ଦିଅ ହେଇଛ, ଏମିତିକା ରୂପ ନେଇ ଶାନ୍ତ, କେମିତିକା ଦିଅ ହେଇଛ, ଯାଚିଲେ ଦଉନ, ମାଗିଲେ ଦଉନ, ଯାଚିଲେ ନଉନ, କାହାକୁ ନେଇ କୋଉଠି ଥଉଛ, କେମିତିକା ଦିଅ ହେଇଛ, ଟେକା ଟେକି କଲେ ଧାଉଁଛ, ଛେଚି କଚି ଦେଲେ ବଉଛ, ଅଣ୍ଟାରେ କଷି ଭିଡ଼ିଲେ ପାଟ ରସି, ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ହୟ ଧରୁଛ। ହେ ମଣିମା, ଏମିତିକା ଶାନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ କୋଉଠି ଅଛି, ଯାହାକୁ ଛେଚା କଚା କରାହଉଛି, ଯାହାକୁ କୁଣ୍ଢିଆ ହଉଛି, ଯାହାକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ଠେଲିବା ହଉଛି, ଯାହାକୁ ପେଲିବା ହଉଛି, ଯାହାକୁ ବୋହିବା ହଉଛି। ଏମିତି ମଣିଷ ପରି ଝିଅ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଟେକାଟେକି କଲେ ସେ ପହଣ୍ଡିରେ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି, ଟେକାଟେକି କଲେ ଧାଉଁଛ, ଛେଚି କଚି ଦେଲେ ଦଉଛ, ଅଣ୍ଟାରେ କଷି ଭିଡ଼ିଲେ ପାଟ ରସି, ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଧରୁଛ। ହେ ମଣିମା, ତୁମକୁ ପାଟ ରସିରେ ଭିଡ଼ିବାକୁ ପଡୁଛି, ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏକଥା କିଏ କରନ୍ତି? କେବଳ ମୈତ୍ରୀ ଭାବରେ ଥିବା ଭକ୍ତମାନେ, ସେବାୟତ ମାନେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଜଣେ କେହି କଣ ରାଜା ପ୍ରତି ଏଭଳି ଆଚରଣ କରିପାରେ? ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଭାବର ପ୍ରତୀକ। ଆଉ କଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ମୈତ୍ରୀ ଭାବର କଥା? ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତ କେବଳ କୁଣ୍ଢେଇବାର ଦିଅ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ, ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ରକ୍ଷା କରି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି କଥା ହଉ, ଥାଲବେଗ କଥା ହଉ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ରହିଛି। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ସେ କଥା କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିବା ବେଦ ନେତି ନେତି କହି ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ଆମେ ବା ଛାର ଲୋକ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବୁ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିର କଥା ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଭାବି ଆସି ଜଳାମୁହଁ ପାଖରେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ସୁନାର ଥାଳି ଧରି ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ହେ ବନ୍ଧୁ। ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଯେ କିଏ ଡାକୁଛି। ଭଗବାନ ନିଜେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ନା କାହିଁକି? ନା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ। ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟକୁ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଖାଇଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହନ୍ତି, ଥାଲବେଗଙ୍କ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ। ଥାଲବେଗ କହିଲେ, ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇଁ, ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇଁ, 750 କୋଶ ଦୂରରୁ, ମୋ ପଦଟା ମୋର କଣ ମନେ ପଡୁନି ଠିକରେ, ତେଣୁ 750 କୋଶ ଦୂରରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଥାଲବେଗଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ରହିଲେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଥ ଅଟକିଗଲା। ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ରଥ ଗଡୁନାହିଁ, କାହିଁକି ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି? ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ଥିର, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ଥାଲବେଗ ଆସିଲେ, ପହଞ୍ଚିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୁଣ୍ଢିଆ କୁଣ୍ଢି ପର୍ବ ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଗଡିଲା। ଏମିତି ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଦେବତା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଥାଲବେଗଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ। ଏବଂ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ସମୟରେ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ, ହେ ମଣିମା, ମୁଁ କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ହାରିଗଲି, ଅପଦସ୍ତ ହେଲି, ମୋର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ରକ୍ଷା କରି ଘୋଡା ଉପରେ ବିଜେ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଜୟ ଦେଲେ। ଇଏ ହଉଛି ମୈତ୍ରୀ ଭାବ। ଭାତୃଭାବର କଥା ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ଆହ୍ଲାଦିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର,
महाप्रभु जगन्नाथ एवं सुभद्रा एवं सुदर्शन ये चारोटी वर्णर प्रतीक कला हलदी धवल वर्ण एवं नारंगी वर्ण ये चारि प्रकार चर्मर चारि प्रकार वर्णर लोक सारा विश्व में देखा जाती। ये चारि जनकर मैत्री भाव को परिप्रकाश करती रत्न सिंहासन में महाप्रभु जगन्नाथ चतुर्धामूर्ति। तेबे कौन विश्व को वार्ता दियंती जेबे सारा विश्व जदि परस्पर को भातृभाव में मंडन करिवो भौणी भाव में मंडन करिवो माँ मान को भौणी एवं पुरुष मान को भाई भाव में देखिबो ताहाले समाजर अनेक व्यभिचार कमिजिब अनेक प्रकार दुर्वासना कमिजिब अनेक प्रकार जो अपराध अच्छी कमिजिब एवं विश्व मैत्री भावना परिप्रकाश हो जहाँ हिंदू धर्म एवं सनातन धर्मर मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम सारा विश्व होउची गोटी ईश्वर संतान ताहाको प्रदर्शन करती जगन्नाथ महाप्रभु। एवं एक सुंदर आपण मैंने देखिए आपण मैंने कहे केवल भाव दृष्टि आम जगन्नाथ महाप्रभुर कथा कहूँ महाप्रभुर नीति या हूँ मनुष्य को यह शिक्षा आवश्यक ताहले आम अर्थ जगन्नाथ महाप्रभुर धर्मगत अर्थ विषय किसी जाने ना आपण मानक सुंदर कथाटी आम कहवाक चाहूँ एक कथा आपण मैंने जानती जगन्नाथ महाप्रभु होते सबुठ विश्वर सबुठ बड़ कंपानी मालिक जानते आपण मैंने जगन्नाथ महाप्रभुंकर रोषशाल विश्वर सबुठ बड़ रोषशाल ଯେଉଁଠି 260 ଗୋଟି ଚୁଲି ରହିଛି ଯେଉଁଠି 600 ସୁପକାର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରୋଷେଇ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ ଯେଉଁ ରୋଷଶାଳ ସେ ରୋଷଶାଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅର୍ଣ୍ଣ ନିଜର ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ବଜାର ତ ବଜାର ସେଠି କୋଉ ବଜାର ନା ଆନନ୍ଦ ବଣ୍ଟା ହେଉଥିବା ବଜାର ସେଟା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ସେ କଣ ନା ସେଠି ବଜାର ହଉଛି କିଭଳି ବଜାର ନା अनेक प्रकार बजार किए दीप बिकुची किए झील बिकुची किए सलिता बिकुची किए फूल बिकुची किए महाप्रसाद बिकुची बाहर को आसि किए शंख बिकुची किए घोड़ा उपरे ओट उपरे मध्य यात्री मानक बसई पैसा नौची ताहापाई ना महाप्रभु महाप्रभु होउचंदी एक छत्रवादी शासक ए विश्वरु आपण माने काल काल धरि देखि आछंदी महाप्रभु सेही ठारे बसचंदी सुंदर भाव रे एक सुंदर अनुष्ठान को चलाउचंदी जेउठी केबे विशृंखला नाही केबे कहा प्रति मनांतर मतांतर नहीं जेझार सेवारे जेझा बलियान जड़े उत्कृष्ट प्रशासक होउचंदी जगन्नाथ महाप्रभु गोराबड़ू सेवक तार काम करिवो आपण माने पुरी मंदिर देखिबे जे ऊपर पानी काढिवो से पानी ढालिवो नहीं जे पानी ढालिवो से बोहिवो नहीं इत्यादि एभली अनेक परंपरा से तो छत्तीस निज कथा जदि कहबा से गोटे दिनर प्रसंग तेणु ये सुंदर भाव नीति गुड़ा प्रचलित किए करुच्ची कहार तत्वावधान एभली नीति चलुची कहार तत्वावधान एत लोक पेट पोषुंट पुरी को आप जी अनेक लोक जगन्नाथ महाप्रभु को आश्रा कर निजर बेपार वाणिज्य लुगा पट्टा कतुर आरंभ कर शंख पर्यंत महाप्रभु विग्रह पर्यंत बिकिकी चलुंट तेणु अर्थनीतिर केन्द्रस्थली पलटि पुरी महाप्रभु शिखौंट किभली भाव में निजर व्यावसायिक प्रतिष्ठान को सुदृढ़ करहब यह महाप्रभुर कहीं परिवार अर्थ नितांत आवश्यक सबुठ गुरुत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण और शेष कथा वर्तमान महाप्रभु कौन करती ना निरहंकार भाव को प्रदर्शन करती जो महाप्रभु सारा विश्वर एते बड़ देवता एते बड़ मोहनीय प्रभु जहाँ पाखे समस्त सुख सुच्छा स्वाच्छंदर व्यवस्था रही निजे एडे बड़ कार्य संस्थान अधिकारी से महाप्रभु निरहंकारी भाव प्रदर्शन करती किभली भाव में जेपरी आप जानी पूर्व द्वारपाल नीति हुए द्वारपाल माने खाती यह कौन निरहंकार भाव नुह निजर निजर अहंकार को त्याग करी निजर सेवायत मानक इम्पोर्टेंस दौरान निजर सेवायत मानक गुरुत्व दौरान यह हूँ निरहंकार भाव। द्वितीय कथा महाप्रभुଙ୍କର 56 प्रकार व्यंजन व्यवस्था श्रीमंदिर में थिले मध्य जे राजराजेश्वर अनेक प्रकार सुख स्वच्छंद को भोग करुचंती से महाप्रभु जो रथ यात्रा फेरुचंती से महाप्रभु निजे रथ यात्रा अटकी जाए बड़दाण्ड अटकी जाए माउसी माँ पोड़ पिठा को खाऊंट कहीं ना जिते आम रास्तार जाऊा गोटे आम बंधु घर रास्तार पड़ा आम आम कार टाक अटकई दे बंधु घर को चली जाती कहीं बंधुर भाव निबिड़ हुए कहे मोर बंधुटा बड़ लोक होगा जे मो घर को आसुनी ये प्रवाद रहा महाप्रभु शिक्षा दिखती तेणु निजे मंदिर 56 प्रकार व्यंजन खाऊले सुधा रथ यात्रा टिके अटकी पोड़पिठा महाप्रभु खाती। तृतीय जगन्नाथ महाप्रभु जितेबले तले निजर सेवा नीतिकांति करा जाउथिबो सेतेबेले जने चुनरा सेवक ऊपर को चढ़ी
महाप्रभुଙ୍କର मथा उपरे अर्थात श्रीमंदिर उपरे चढ़ी नेत बांधिबे जड़े शूद्र सेवक अते महाप्रभु निजर निरहंकार भाव स्वरूप निजर मंदिर चूड़ारे निजर आयुध चक्रराज सुदर्शन को विराजमान कराई निजर उपरे एवं जड़े शूद्र सेवक निजे महाप्रभुଙ୍କର उपरे चढ़ी ध्वजा बंधन करुचंती ये हूँ महाप्रभुଙ୍କର निरहंकार भाव। चतुर्थ सिंहासन कड़े जिते आपण मैंने देखिए जगन्नाथ महाप्रभु प्रति मंदिर को जी मुख्य देवता सिंहासन मझिरे बसी आपण मैंने क्या प्रश्न पचारे आप कौटी जाऊँ ना जगन्नाथ मंदिर ताले देखिए आप देखिए मझी भाग जगन्नाथ महाप्रभु नहांती महाप्रभु कौटी अच्छा ना कौड़े अरे ताले एटा कहा मंदिर है सुभद्रा माँ सुभद्रा मंदिर नाई नाई एटा जगन्नाथ मंदिर किंतु जगन्नाथ निजर गुरुत्व को कमे दे माँ सुभद्रा गुरुत्व बढ़ाई निजे कड़े बसी यह हूँ निरहंकार भाव। चतुर्थ यही महाप्रसाद महाप्रभुଙ୍କର जो महाप्रसाद हवा मात्र दुईटी कंडीशन आवश्यक शास्त्रीय विधि जत्रास्ते पाचिका लक्ष्मी भोक्ता स्वयं जनार्दन जदि दीटा कथा पूरण हो जाए जो माँ लक्ष्मी रोषे कर महाप्रभु खाऊंट ताहा हूँ महाप्रसाद किंतु से महाप्रसाद भक्त मान उपलब्ध आनंद बजार हुए ना से पर्यंत माँ विमला पाखे ताहा समर्पित होना अतएव मातृ स्वरूप को सम्मान अतएव माँ गुरुत्व को महाप्रभु बहन करुँचे विमला पाखे समर्पित होला परे जाई से प्रसाद को मुझे ग्रहण करी प्रसाद भक्त मैंने पाइपर ना पाइपर ना आपण मैंने आउरी एक सुंदर कथा देखिथिबे महाप्रभुଙ୍କର छेरा पहरा करने समय जी आसंती गजपति महाराज ओडिशार एमती कौन सी जातक नथिबो जहाँ जातक गजपति महाराज नाम नथिबो सेही गजपति महाराज जार आगे जगन्नाथ महाप्रभु आगे जाए धड़ा छत्री बलभद्र आगे जाए कला छत्री किंतु हेले गजपति महाराज सम्मुख में जाए कला धड़ा उभय छत्री जगन्नाथ महाप्रभु ठार अधिक इंपोर्टेंस दिया से गजपति महाराज जो छेरा पहरा करने को आसती से निजे एक चंडाल स्वरूप अर्थात झाड़ू लगेगा आसती महाप्रभुଙ୍କର रथ छेरा पहरा करती सेठी आसी राजा रूप में विराजमान कर कौन से आदेश दियंती नहीं झाड़ू लगे निजर दन्यता स्वीकार करती आपण आहरी देखिए आपण जो महदधि की जीवे जगन्नाथ महाप्रभु से केवल निरहंकार भाव प्रदर्शन करुँच नुह जगन्नाथ क्षेत्र में जो महदधि आपण सेठी जी महदधि की आपण कहे महदधिर जल नहीं पाटे मारिबी आपण महानदी जल आनी महदधिर जल आनी पाटे मारिकी मुंडे मारिया पूर्व महदधि आसी आपंकर पाद धोई देथिबो चिंता करंतु जे महाप्रभुଙ୍କର निजे ससुर सी आसिक भक्त मानकर पाद को धोई दउचंदी एहा होची निरहंकार भाव। आपण देखिबे सबु देवता आम तो कहूतलु पारिवार बादरे जे महाप्रभु सबु देवादेवी माने सोइला परे डंबरू आसन रे विजय करी समस्त हारी गुहारी सुख शुणिला परे महाप्रभु पछरे विजय करती यह निरहंकार भाव अर्थात यह कर्तव्य बोधता आउ एवं रथयात्रा आपण मैंने देखिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा विजय करने पूर्व प्रथम चक्रराज सुदर्शन विजय करती कहीं सुदर्शन महाप्रभु इंपोर्टान्स देले कहले अरे अरे मत तो समस्ते जानती मो कथा कहले चलो न कहले चलो मु डाकिले भक्त मो पाखक आसबे न डाकिले मो पाखक आसबे हे सुदर्शन तुमर टिके विशेषत्व बढ़ू आपण आगे जातु तेणु सुदर्शन को आगे छाड़ी महाप्रभु निरहंकार भाव प्रदर्शन करती मुझे गुरुत्व निरहंकार भाव उपर कहीं दूची चारण गोष्ठी ये हूँ अस्थि आपण मैंने आश्चर्य हेबे निजर गुणरे वेशभूषा कौन प्रकार राजकीयता कौन प्रकार आडंबर को प्रश्रय न दौथिबा एक स्वतंत्र महाप्रभुଙ୍କର अनुगत्य गोष्ठी हूँ चारण गोष्ठी सेठी निरहंकार भाव अति मात्रा आवश्यक अति मात्रा व्यवहार करा जायछि अति मात्रा पालनीय आहरी आपण मैंने शुणिले आश्चर्य हेबे जितेबाला वनजाग यात्रा हुए जो महाप्रभु सर्वज्ञता सब कथा जानती निजर दारूर ठिकना कौन महाप्रभु निजे दे पारते नहीं कोटी दारू अच्छी निजे स्वप्नघात करें नहीं किंतु महाप्रभु निजर दयिता मानू पठाती कौटी की ना काकटपुर माँ मंगला पाखक जाओ मंगला पाखे शरण पशिब मार्जना कर अध्याय पड़ो अध्याय पड़ा पर माँ मंगला स्वप्नघात करती ये प्रभुंर दारू केउठी अच्छी यादे सूचना कौन मिलूँ समाज को वार्ता कौन ना कौन सी सृष्टि आरंभ होगा समय नारीर गुरुत्व केते नारीर केते महनीयता रही नारीर केते विशेषत्व रही नारीर पाह्या केउठी यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता जो नारी मानू कौन प्रकार सम्मान दि जाए ना
ସେଠାରେ ଦେବତା ମାନେ କେବେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମହତ୍ଵ ଦିଆଯାଏ, ସେଠାରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ବିଚରଣ ହୁଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ମାତା ବିମଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷ ଏବଂ ସବୁଠୁ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଅତଏବ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଟିକେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଧର୍ମୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ କାରଣରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଭିଡ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯାହା ପାଇଁ ସୁଲଭ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏମିତି ମଣିମା ଆପଣ କୋଉଠି ଦେଖିଛନ୍ତି? ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ, ନାହିଁ ନାହିଁ ତ 14 ଭୁବନ 12ଟା ଜାଣାଇ ଚକ୍ରରେ ଛେଦନ୍ତି ଆରତ, ନାହିଁ ନାହିଁ ତ। ଗୁରୁ ଗୋପୀକୃଷ୍ଣ ବେହେରା ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ହାତ ଗୋଡ ଭଙ୍ଗା ଦିଅ ଜଗା ନାଁରେ, ଭେଗା ଆଖି ତରାଟି ବସିଛି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ, ଜଗତ ଯାକ ଅଡେଇ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡେଇ, ଜଗୁଆ ବେଟେ ବାଡେଇ ଦିଏ ପାତକ ଛଡେଇ, ନାହିଁ ଅଛୁଆଁ ଛୁଆଁରେ, ହାତ ଗୋଡ ଭଙ୍ଗା ଦିଅ ଜଗା ନାଁରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ବସନ୍ତି, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ମୋ ସିଂହାସନରେ ବସି ଆରାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ରାଜା, ଉତ୍କଳ ନେତାର ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ଉତ୍କଳର ନେତା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଯୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରେ ବସି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ କଥା, ନିଜେ ଯାଆନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ, ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କୁ, ନିଜର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ତାରଣ କରନ୍ତି। ଏହା ହଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିରହଙ୍କାର ବାଦ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଭିତରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୀଳା ରହିଗଲା। ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ସମୟ ଗତ ହେଲାଣି, ସମୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ରହିଗଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିରେ, ବହୁତ କଥା, ଯେଉଁଥିରୁ କେବଳ ମାନବ ନୁହନ୍ତି, ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କିଭଳି, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଆଜି କଥାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା କୃପା ହେଲା, ଏ ଅଧମ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତାହା ହିଁ କହିଲା।